салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, иншоалло ки ҳама гуни хубу саломат ҳастем. видеои имрӯзаро оғоз мекунем аз роҳ. имрӯз мактаби дилноза тамом мешавад, яъне ки синфи мактаби ибтидоӣ ба мактаби миёна мегзарад, яъне ки мактаби болоӣ мегзарад. барои ҳамин имрӯз рӯзи охироншон буд, занги охирон доштам. насиб боша иншоалло ки мо ҳамин тараф сафар дорем, иншоалло ки расидем, буд камакад навор мекунем. дӯстони азиз, бо мо бимонем. Freunde, die zusammenhalten, statt nur her. Die Grundschulzeit war wirklich toll, der Abschied fällt uns schwer. Ein Kapitel geht zu Ende und bald schon fängt ein neues an. Und mit ganz viel Mut und Neugier gehen wir an das, was kommt, heran. Und mit ganz viel Mut und Neugier gehen wir an das, was kommt, heran. Manchmal war das Lernen schwierig und ich brauchte seine Zeit. Doch das eine, das ist sicher, wir Kinder wissen nun Bescheid. Ob Mathe oder Sprache, Musik und Sport und Religion. Die Schule hat uns Spaß gemacht, doch leider gehen wir schon. Ja, ein Kapitel geht zu Ende und bald schon fängt ein neues an. Und mit ganz viel Mut und Neugier gehen wir an das, was kommt, heran. Und mit ganz viel Mut und Neugier gehen wir an das, was kommt, heran. Nun zu euch, ihr lieben Eltern, ihr wart immer für uns da und ihr habt uns stets begleitet, durch dick und dünn die ganzen Jahr. Wir waren eine tolle Klasse, das sehen selbst die Lehrer ein. Doch fällt der Abschied uns auch schwer, wir können auch fröhlich sein. Ja, ein Kapitel geht zu Ende und bald schon fängt ein neues an. Und mit ganz viel Mut und Neugier gehen wir an das, was kommt, heran. Und mit ganz viel Mut und Neugier gehen wir an das, was kommt, heran. Ja, einen schönen Tag und ich glaube, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Machen Sie es gut. Bis dann. Alles voll. Nur schau mal. Damit kann man keine so groß machen. Und ein letztes Mal noch. Ja, nur einmal. Oh, das ist ja schön. Toll, ihr gebt aber alles. Alle gegen Malte. Super. Dankeschön. Macht ihr wieder zu und dann gehen wir wieder rein. Trifft. тамошобини азиз, мо мактабро омадем, тарафи хона рафтастем.
دوستان عزیز ما این خانه در ساق سلامت رسیدیم. یعنی پاپکایی که میبینین این پاپکای دلنوزه، یعنی که خاراکتریستیکا با آلمانی میشود سویگنیز خاراکتریستیکایی که ای مکتب با دلنوزه را دادن. روزی میکشویم اینم میبینیم. در مکتب در چی نشان دادن نتونستم برای که овоз бисёр буд, талабаҳо бисёр буданд, нишон дода ина нигоҳ кунем дӯстони азиз. дарсое ки дилноза баҳо гирифтагия чӣ қадар ки худмон характеристика мегирем ку баҳо мемонанд ки мисол 4-5 инами дарсои дилноза дарсош гузаштаги ина гуд befriedigen gut sehr gut. Also, gut, man dara d, se, d, Kunst рисования jak, английский jak, Менесико, не знаю, се, чор, и это тоже се, и религион да hiç ne durum, okunamıyorum kumarım ka hiç ne ster religion da. Hayır boş inanı خیلی یک دو سه. در آلمانی در آلمان فقط بهای یک ای همه بهای بالاترین بهای یک ای بهای بهترینش ای انگلیسی ای کنست یعنی که рисование ай дигарош ду яъне ки маънош 4 3 баҳои камтар пасттаре ҳама баҳои баланд якай. дӯстони азиз и буд ай дилноза характеристикаш инҷа нестаген цойгинс ҷа бошад дилноза қади талабҳошон маълимошон талабҳошон ҷа бошад и барои мама und папа, барои модару падарам ҳамаш зергут ҳамаш ба дараҷаи олӣ баҳои якқати падару модараш мошалло. иш бошад иш ҳама цойгенис анақал дӯстони азиз и буд характеристикаи дилноза аз тарафи мактаб. дилнозаҷон синфи 4 тамом карда ки насиб боша синфи 5 мегзара ва мактабшам дигар шуд. ай сабринаҷон бошад. сабринаҷонам мактабишда ман рафтам ростига бая сёмка накардам, вақт надоштам. ҷа мактаби сабрина ки наздика ки аста сабрина рафтам камкак иштирок кардаму мактаби дилноза рафтам, барое ки дилноза ай мактаб тамом ки мекард тамоми модару падарон буданд, нағз намешид ки ман намерафтам. да ҳарди мактаб хай иштирок кардам. худоро шукр ина соқ саломат омадем хонадам расидем. насиб боша ҳозибо аз пай корубори зиндагии хона иншоалло ки бо мо бимонед. дӯстон анам хел дӯстони азиз ин буд характеристикаи дилноза. дӯстони азиз мо баъди мактаби фарзанду ҳозир дар магазинем харид кунем омадем. магазини туркӣ даем харид кунем ака баъд бирем ягон чизак тайёр кунем. тамом кӯдако каникулан ака дар хона дигар қати кӯдако фақат мепазиву мехӯрем. тамом. дӯстони азиз мо ҳозир дигар магазин биромадем. магазини олмония ҳозир аҷа ба кӯдако харид мекунем. дӯстони азиз ана хариди имрӯзаи мо
خرید کردیم کمترک. یا باشن مروژنیان. این برای یادش برای سابرینا، یادش برای دلنوزه. سابرینا بیوایه به شیره، برای که ای شیر وای الرژی داره. یا دلنوزه به شیره، یا سابرینا یا دلنوزه. زی باشد پمیدور، زردولو، شفتولو، سمیتانا، سلیفکی. خیلی میاه خریدیم روزای ما. اکنون بار نگیرم ایشچه. این باشد دوستان عزیز پاپریکای قوق. من بسیار نغز میبینم در پومیس، کارتوشکای پومیس میکنم در کارتوشکای بیریون نغز میبینم. خیلی پیسته یا پیچینی کنگمیش دیشه نمیدونمش چه. این پچکه اردن کودکا در خونه که هستن орда бисёр гирифтам барое ки чи ҳаво гармай дига намефорад магазин рафтанам да ҳавои гарм барам ка орда камтар бисёртар гирифтам. овои харидагимон ов харидем ба ёд да подъезд мондумшон надровардимшон ва ёра будурори ҷо камакак мешавад дига кухним танг мешавад. якак боша ҳамдалача. اینم خیلی دوستان عزیز خیلی ولاگ امروزه رو ما با آخر میرسونیم. رحمت الله برای دستگیریتون، برای سخنو، برای کامنتاری بهترینتون. از همتون می‌ندارم دوستان عزیز و گفتنیم که خانه همتون آباد و تمیز داشته باشین. مرحبا يا